हरि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि आसक्त श्रोता बंधुमाने आज राधांकर जन्म वृत्तांत श्रवण करवा धीर स्थिर चित्तरे मन को अर्पण करी सही मां जगत जननींकर जन्म वृत्तांत श्रवण करवा केमिति मां राधा रानींकर जन्म होइथिला पुराण रे कोन वर्णित अछि आसंतो समस्ते श्रवण करवा देवासुर मिले समुद्र मंथिले लक्ष्मी रूपे हेली जातो देवासुर मिले समुद्र मंथिले लक्ष्मी रूपे हेली जातो मार्गशीर मास द्वादशीर तिथि मूला नक्षत्र संयुक्त भूमिर जनम वैदेही मो नाम पिता मो जनक ऋषि सनक बोलिर गुरु थिले मोर त्रेतया जुगरे ऋषि सत्य जुगरे लक्ष्मी रूपरे मां राधारासेश्वरी जन्म ग्रहण करिथिले सदा बंधु तापरे त्रेतया जुगरे भूमिर जन्म हेले बली तांकर नाम थिला वैदेही एवं तांकर पितांकर नाम थिला जनक एवं गुरुंकर नाम थिला सनक तेणु करी से त्रेतया जुगरे सीतार पर जन्म ग्रहण करिथिले ओजनी संभूता वृषभानुसुता पद्म रे उत्पत्ति कश्यप बोलिर गुरु थिले मोर द्वापर जुगर ऋषि
ଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଭୂମିରୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାଙ୍କରି ନାମ ଥିଲା ସୀତା ଏବଂ ଅଯୋନି ସମ୍ଭୂତା ବୃଷଭାନୁସୁତା ଏବଂ ପଦ୍ମବନରେ ସେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କରି ନାମ ଥିଲା ରାଧା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଏବଂ କଶ୍ୟପ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆହୁରି ଶୁଣିବା। ମନ ଆବୋରି ତ୍ରିକୁଟ ଆବୋରି କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ମନ ଆଚରି ত্রিকুট আবরি কাশী ক্ষেত্রে উৎপত্তি নেপাল মঠরে খণ্ডা জাত হেলা বার হইলি মোহি মূর্খ বধূত করিলে রচিত গুরুଙ୍କ আদেশ মানি 40 পটল চিত চিন্তামণি ব্রহ্মণি রূপণ ভণি এবং এই কলি যুগরে নেপাল মঠরে মা জন্মগ্রহণ করিবে এবং সে কেতে হাতরে খণ্ডা ধরিবে নেপাল মঠরে জন্ম হেবে এবং খণ্ডা ধরিবে এবং শত্রু সংহার করিবে। তেণু হে ମୋର ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀ, ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁଜନ, ହେ ସୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହିପରି ଭାବରେ ମା ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଅବଧୂତ ଗୁରୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚାରି ଯୁଗରେ ମା ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଚାରି ଜନ୍ମ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଅଛୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ବିରାମ ନେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଉ ଏବଂ ଏହିପରି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ମନକୁ ନିବେଶ କରିଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।